structure, device or design etc. এইগুলো করা ইনসেন্টিভ পলিসি একটা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর জন্য 5,000 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দিচ্ছি। ভারত সরকারের রিজুভেনেশন অফ লেগেসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার স্কিমে রাজ্য সরকার প্রথাগত শিল্প ও কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টারগুলো পুনর্জীবন ইচ্ছুক। বিশেষত হাওড়া ও হুগলিতে পাট শিল্প এবং দার্জিলিং ও শিলিগুড়িতে চাষ ও কৃষি প্রতিক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার। এর জন্যে এই 2026-27 অর্থবর্ষে 1,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে। 1,000 কোটি টাকা, সরি 1,000 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। তন্তু চাষের আধুনিকরণ, তন্তুজ দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ, এই শিল্পের উন্নতি এবং বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ফাইবার মিশন প্রকল্পটি চালু করা হবে। গঙ্গারামপুরের তাঁত এবং কুশমান্ডির কার্পেট শিল্পের পুনর্জীবনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একটি টেক্সটাইল পার্ক তৈরি করা হবে। শিলিগুড়ির একটি অন্যান্য কৌশলগত অবস্থান আছে। এই ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সরকার ইন্টিগ্রেটেড লজিস্টিক পার্ক, মাল্টিমোডাল পরিবহন পরিকাঠামো, আধুনিক ওয়্যারহাউসিং সুবিধে, কোল্ড চেইন নেটওয়ার্ক, উন্নত সড়ক, রেল ও বিমান সংযোগের উন্নতির মাধ্যমে শিলিগুড়িকে একটি লজিস্টিক ও ব্যবসা কেন্দ্রে উন্নত করতে চায়। শিলিগুড়ি তথ্য প্রযুক্তি পরিকাঠামোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে অনুমানিক করে 26 কোটি টাকা ব্যয় করে ক্যাম্পাসের মধ্যে প্রায় 50,000 স্কোয়ার ফুট বিল্ট আপ স্পেস সহ শিলিগুড়ির আইটি পার্কের উন্নয়ন করা হবে। আমাদের সরকার দুর্গাপুরে একটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট স্থাপনের প্রস্তাব রাখছে। স্মার্ট টেক্সটাইল উচ্চতর গবেষণা উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে ভারত সরকারের টেক্স ট্রান্স কর্মসূচি চালু করা হবে। আমাদের সরকার 3 মাসের মধ্যে একটা স্টার্ট আপ পলিসি চালু করবে, যার মধ্যে 40 কোটি ইনকিউবেশন ফান্ড ও 60 কোটি টাকার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের ব্যবস্থা থাকবে। এখন আসছি আরেকটা কতগুলো যেটা সর্বভারতীয় কিছু তার একটা ইমপ্লিকেশন আছে। A Chief Minister's Science and Technology Talent Attraction Fund will be set up for attracting world-class scientists and technologists to build the technology-driven ecosystem in the state. I propose an allocation of rupees 50 crore for this purpose in this financial year. This will also help re-establish the role of the state in frontier research and attract global talent. West Bengal is the only major state where urban land ceiling policy is being implemented. This has been a major investment bottleneck which hampers large-scale institutional investments. I hereby announce that Urban Land Ceiling and Regulation Act of 1976 will be re-examined to unlock the potential of developable land, attract investments and fuel economic growth. An endeavor will be taken for listing profit-making state public sector undertakings on the public stock exchanges, which will benefit the state by raising capital through disinvestment, unlocking hidden corporate value. The Calcutta Stock Exchange, an 118-year-old institution, is on the verge of closure due to several hurdles. The government proposes to support the revival of the Calcutta Stock Exchange so as to reclaim Calcutta's place as a financial center.
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুর্গাপুজো হলো বাংলার সাংস্কৃতিক আত্মা। দুর্গাপুজো এক বিশ্বজনীন উৎসব, বাংলার চিরন্তন আবেগ। এই মূল প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে আমরা একটি লক্ষ্যভিত্তিক পর্যটন ব্র্যান্ডিং অভিযান শুরু করব। পশ্চিমবঙ্গ তার সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। এইসব ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো সংরক্ষণ ও তার প্রসার ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজ্যে কালীঘাট ও তারাপীঠের বিখ্যাত কালী মন্দির, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, মদনমোহন মন্দির, জল্পেশ মন্দির, ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি, মা কল্যাণেশ্বরী, তারকেশ্বর, কঙ্কালীতলা, কিরিটেশ্বরী, কোন্নগর এবং বিভিন্ন শক্তিপীঠের মধ্যে ঐতিহ্য বহনকারী স্থানগুলোর পুনরুদ্ধারের জন্য আমি একটি সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে হেরিটেজ কমিশন পুনর্গঠনের প্রস্তাব রাখছি। একটি বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। একটা প্রধান জেলা শহরকে কেন্দ্র করে একাধিক মন্দিরকে সংযুক্ত করে উপযুক্ত পর্যটন কর্মসূচি তৈরি হবে, যা ভ্রামরী দেবী, নন্দিকেশ্বরী, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, ফুল্লরা এবং কঙ্কালতলা মন্দিরকে অন্তর্ভুক্ত করবে। শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সামাজিক ধর্মীয় চিন্তাভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে চৈতন্য মহাপ্রভু তীর্থযাত্রা সার্কিট আমাদের গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। 4,38,775.29 কোটি টাকা নিট বাজেট বরাদ্দের प्रस्ताव रखते हैं। देखिए, पहले हम लोग का ऑब्जेक्टिव था कि इतना दिन पश्चिम बंगाल भारत सरकार से अलग हो गए थे, तो भारत सरकार का क्या स्कीम है या नहीं है इन लोगों को किसी को पता नहीं था। तो हमारा स्पीच थोड़ा लंबा हुआ है जी, क्योंकि 90 मिनट थोड़ा लंबा हुआ। इसका कारण था, और ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन हम बहुत स्किप किया। लेकिन इसका कारण है कि लोगों को बताना पड़ा कि ये स्कीम है, ये स्कीम है, ये स्कीम है, ये स्कीम से आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो एक तो ये था। सेकंड जो हम लोग का इस बार ऑब्जेक्टिव था कि एक सारा बंगाल में बहुत सा लोगों का क्षोभ था। ये डीए में क्षोभ था, आपको करप्शन में क्षोभ था, सब कुछ। तो छोटा छोटा लेवल में उस सब क्षोभ का ये थोड़ा समाधान करने का प्रयास किया। और फाइनली हम लोग का यह कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था सिंगूर के बाद कि इंडस्ट्री यहाँ काम नहीं करेगा, इधर चल रहा नहीं, इनहॉस्पिटेबल टू इंडस्ट्री। तो ये एक माहौल तैयार करना पड़ेगा कि आइए इंडस्ट्री, वी आर प्रो बिजनेस। हमें बोला कि वी आर प्रो बिजनेस। ये कर तो लोगों को लगेगा कि ये भाई मेरे बंगाल का तो लाल झंडा वाला स्टेट, तो ये लाल झंडा वाला स्टेट का जो इमेज चला गया, ये में बहुत नुकसान हुआ है। तो लैंड पॉलिसी का जो अर्बन लैंड सीलिंग का इधर स्क्रैप करने का जो प्रयास चल रहा है, लोगों जो सिंडिकेट का और लैंड बैंक को लिए लेकिन पुलिंग टुगेदर जो वेस्टफुल लैंड जहाँ बंद हो गया इंडस्ट्री, ये सब एक एक करके करना पड़ेगा। भाई हम लोग 1 महीना का प्रिपरेशन में इम्तिहान दिया है और ये 8 महीने के लिए। लेकिन हर सेक्टर चाहे स्पोर्ट्स हो, हेल्थ हो, सब कुछ में हम लोग कोशिश किया है, कोशिश किया सब जगह। और नॉर्थ बंगाल को ज़्यादा हम लोग एम्फसाइज किया है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल बहुत सा नेग्लेक्टेड था। हाँ सर, और जिस तरह से वुमेन्स की अगर बात करें, महिलाओं के लिए एक स्पेशल आपने वाहिनी भी बनाया है, वाहिनी भी दिया है। और नया जो रिक्रूटमेंट है 33% उनका रेजेस है। 30% को लेके सरकारी कर्मचारी ज़्यादा उत्साहित दिखे। अच्छा, देखिए, इसका एक अच्छा परिणाम होगा कि लोग जब आप काम करेंगे, कोई खोब लेके काम नहीं करेंगे, दे कैन गिव देयर बेस्ट। तो लेट अस होप भी। हाँ, रिक्रूटमेंट सब जगह, पुलिस का भी, टीचर्स का भी, और हिल्स में भी EFR का बहुत दिन के बाद EFR को रिक्रूटमेंट होगा। तो हम लोग बहुत कुछ कोशिश, ये
भाई ये बहुत लोन है, ये समस्या बहुत है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन वेरी सपोर्टिव. दे आर ट्राइंग टू गिव अस, अदरवाइज हम लोग को तो ये इकोनॉमिक फिस्कल क्राइसिस में तो हम लोग डूब जाते थे. नहीं हुआ कि सरकार ने लगातार जो किया है भाई, सब वो गड़बड़िया किया है. उसके बाद हर वक्त मार कूट के सेंटर को साथ पंगा लेना चाहिए. पैसे को इधर उधर जो किया गया उसको लेके पॉलिसी है. अब पॉलिसी पे है, उधर थोड़ा तदंत जांच भी करना चाहिए. ठीक है, चलिए. क्या कहना चाहेंगे राज्य की सारी जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई एक नया दिशा हम लोग दिखाया. डबल इंजन की सरकार. चलिए आप लोग अभी इन्वॉल्व कीजिए, आप लोग का चलते हैं.